बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें बहुत खुशी है, डॉक्टर मुख्तार साहब को बहुत मशकूर है कि आपने हमारे बच्चों ने आज बहुत कुछ लर्निंग की है। इंशाल्लाह ये गांव में जाकर इनको दूसरों को अवेयर करेंगे। बहुत कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में बताया, लैब सिक्योरिटी के बारे में बताया, बहुत सारे इंफॉर्मेशन गेट की हैं। इंशाल्लाह हम आगे जाकर इसको ऑर्डर करेंगे। ज़्यादा तो बहुत सारी बातें हो गई सर के शुक्रिया, पूरे डिपार्टमेंट का शुक्रिया। मेरे ख्याल में दो बातें हमने बहुत महसूस किया। पहली बात ये है कि हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन चीज़ों की है, इसलिए हमें एहसास है कि हम वहाँ जाकर अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोटिवेट करके इसी इदारे में भेजने की कोशिश करेंगे, अपने बच्चे हों या सारे पूरे उसके जीबी के बच्चे हों। और दूसरी बात हमें ये एहसास हुआ कि ये भी हमें अंदाज़ा हुआ कि डॉक्टर मुख्तार साहब यहाँ हैं तो पाकिस्तान में काम करने वाले लोग भी हैं। इसी को देख के, सर को देख के हमें खुशी भी हो गई। और ऐसे लोग अगर पाकिस्तान में 100, 150, 200, 400, 500, 1000 के हिसाब से होंगे तो मुल्क पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ कंपटीशन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब के दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसने हमें यहाँ लाके ऐसी चीज़ें दिखाई जो हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, और हमें ऐसी चीज़ों की इंफॉर्मेशन बताई जो हमने कभी नहीं देखी, और हमें ऐसे माहौल बनाया, इतना सफाई के साथ ऐसे माहौल बनाया कि हमें बहुत खुशी महसूस हुई। सर के ठीक है, थैंक यू बेटा। क्या नाम है? आप अपना नाम बताओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन है। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 7th क्लास। तो आपको मजा आया यूनिवर्सिटी में आके? आया। अच्छा, तो फिर हमारी यूनिवर्सिटी में आओगे या नहीं आओगे? आओगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक बेटा, ये बेटा बड़ा। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं पूरे सिकिल यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल के साथ पूरे स्टाफ और यहाँ के जो आमलत है सबको शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस तरह इस अंदाज़ में वेलकम किया कि हमारे दिल की गहराइयों से मतलब खुशी हम महसूस कर रहे हैं। और यहाँ यूनिवर्सिटी में आकर हमने बहुत सारे स्किल्स के बारे में सुना है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे हम इन स्किल्स में हिस्सा लें और स्किल्स ले लें हम, ताकि हमारी ज़िंदगी में आगे हमें आसानियाँ पैदा हो, हमें कोई गोल अचीव करना हो तो ज़िंदगी में हम इंशाल्लाह स्किल्स लेकर यहाँ पर सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होता। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और हमारे इलाके में जितने भी दूसरे हमारे कोलीग्स हैं उनको भी इससे आगाह करेंगे और उनको भी इस तरफ मोटिवेट करेंगे कि वो भी स्किल्स यूनिवर्सिटी में हिस्सा ले लें और यहाँ से स्किल्स लेकर अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ। और दूसरी बात, यहाँ पर आकर हमें बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। जैसा कि हमने सर से क्वेश्चन आंसर हमारे दरमियान हुए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब ने बहुत कुछ मतलब गेन कर लिया होगा। तो मैंने भी गेन कर लिया, सर से पूछा, सर ने मुझे आंसर दिया, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आंसर दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम आप आगे ज़िंदगी में जब भी कोई मसला पेश हो या सर से हमें रहनुमाई हासिल करनी हो तो इंशाल्लाह हम ज़रूर सर से रब्ता करेंगे और सर हमारे मदद करेंगे। जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, डॉक्टर मुख्तार रेशिया और स्किल्स जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी आपकी। अल्लाह में आपको खैर आफियत में रखे, खुशियों में रहें। आपको ईद की मुबारक हो, ईद गुजारें अच्छे तरीके से और अल्लाह करे कि आपका बहुत अच्छा ये ट्रिप रहे। इंशाल्लाह मुलाकात फिर होती है किसी वक्त होना इंशाल्लाह। थैंक यू। मैं भी 2 मिनट सर वो ये तो हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात हो, बड़ी रहीम। सबसे पहले मैं तो डॉक्टर साहब और उसकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में हमारे बच्चों को डिफरेंट कंपोनेंट्स को, सेगमेंट्स को स्किल यूनिवर्सिटी के दिखाया। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेशन हो गया, उसके बाद 3D ग्राफिक लैब में लेके गए और फिर उसके बाद हमें साइबर क्राइम्स के बारे में बताया गया कि हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे अंदाज में अवेयरनेस दिया कि फ्यूचर में ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं कि आप बैंक अकाउंट से जुड़ी डायरेक्ट नेट के ज़रिए से भी हो सकती है। इन चीज़ों का भी हमारे स्टूडेंट्स को पता चल गया। फिर
موبائل کے ریپیئرنگ, گاڑیوں کے ریپیئرنگ کے کمپوننٹس میں ہمیں لے گئے اور بچوں نے بہت ہی دلچسپی لی اس میں. بہت اچھے انداز میں ہر چیز کو بچوں نے دیکھا, پریکٹیکلی جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو دیکھا. تو ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پر ایک پاکستان میں بھی ایک ایسا ادارہ ہے ڈاکٹر صاحب کے سپرویژن میں کہ یہاں پریکٹیکل کرایا جاتا ہے اور مختلف پروفیشن سے لوگ یہاں آ کے سیکھتے رہتے ہیں. یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. اصل چیز اس دور کا یہی ہے کہ ہم پریکٹیکلی کچھ کریں, ہمارے پاس سکلز ہوں تو ہم کہیں بھی جا کے کام کر سکتے ہیں. دنیا کے ہر کونے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ دنیا آج کل گلوبل ولیج بن گئی ہے اور ویسے بھی یہ کریکولم جو ہے وہ انٹرنیشنلی ہارمونائز ہو رہا ہے. تو ان کے لیے یہی چیزیں ضرورت ہیں جو کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے سپرویژن میں یہاں ہم نے پریکٹیکلی دیکھ لیا. تو اس میں ہمیں بہت ہم نے انجوائے کیا اور ہمیں بہت ساری انفارمیشن مل گئی, اس سے پہلے ہمارے پاس نہیں تھی. یہ جو ریپیئرنگ گاڑیوں کو خود ریپیئر کر کے اسٹوڈنٹس ہی ارن کر سکتے ہیں, یہ بہت بڑی چیز ہے. اسٹوڈنٹس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کے لیے بہت ہی آنر کی بات ہے کہ اسٹوڈنٹس ہی اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں ارننگ شروع کرتے ہیں. یعنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے ارننگ شروع ہو جاتی ہے. یہی تو چیزیں ہیں, ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے اپنے پیرنٹس کے اوپر جو لوڈ ہے اس کو کم کر سکتے ہیں اور ہم خود کچھ کر کے دکھانے کے قابل ہو جاتے ہیں. اس طرح ڈاکٹر صاحب نے اپنے شروع سیشن میں اپنے سکسیس سٹوری سنا دی, بچوں نے سنا. تو انشاءاللہ اس سے ہمیں ہمارے بچوں کو ایک موٹیویشن بھی ملی اور یہ اپنے اسکولز میں جا کے اپنے دوستوں سے اس کا ذکر بھی کریں گے. اور اس سے بڑھ کے ہمیں خوشی یہ ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ پروجیکٹ آپ کے ادھر جی بی میں آ رہا ہے, تو یہ ہمیں خوشی کی بات ہے. میں یہ چیزیں لا کے ہمیں دے رہے ہیں اور یہ ود ان 2 or 3 months میں یہ کام شروع ہونے والا ہے. تو اس سے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہم بہت مشکور ہیں. آپ نے ٹائم دیا, اپنا پریشیس ٹائم کو ہمیں دیا اور اس پر ہم ابھی واپس جا رہے ہیں. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہم نے لیا ہے, انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن میں رہیں گے. کوئی بھی چیز اس طرح کا ہمارے بچوں کے ساتھ بچوں کے لیے ضرورت ہو تو ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے. تھینک یو سر. ہمارا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, ہمارا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں راستہ وہی سے نکلے گا. اے وطن کی مٹی گواہ رہنا, مجھے امید ہے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہیں, مثالیں گوہر نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں. تو محمود صاحب اس بناتے ہیں, ان کو آدھی رات کو بھی میں نے بلایا ہے جو ہے نا. تو یہ کہ مجھے لیٹ انسٹرکشن ملی تو ان کو میرے خیال میں رات جب میں نے ان کو فون کیا اس وقت میں آدھا سویا ہوا تھا. تو صبح میں نے اس کو میسیج ٹرانسفر کیا اینڈ ہی ارینج ایوری تھنگ. تو ان کے لیے بہت ساری ہم یہ ڈاکٹر صاحب کی نظر ایک شعر ہے جی کہ اس مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے, اس مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض چکائے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے.